मेरा नाम सना है। मेरा ताल्लुक सवात से है। मेरे वालिद फर्नीचर का कारोबार करते थे। मैंगोआर में उनका शोरूम था जो बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपनी वालिदैन की सबसे छोटी औलाद थी। मुझसे बड़े दो भाई थे। वालिद और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मैं सबकी लाडली थी। हमारा घर एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर था। घर के इर्द गिर्द जंगली फूलों और दूसरे पौधों और दरख्तों की बहुतायत थी। पहाड़ी के दामन में दरियाए सवात का नीलगो पानी चमकता था। पहाड़ी पर खड़े होकर इर्द गिर्द का नज़ारा आंखों को बहुत भला लगता। मेरे वालिदैन ने हम सब बहन भाइयों की बहुत अच्छी तरबियत की थी। हमें घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हर चीज़ की परवाह नहीं थी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। कभी कभी हम बर्फ़बारी देखने कालाम और मालम जबा चले जाते। बचपन कब रुखसत हुआ पता ही नहीं चला। हम स्कूल से कॉलेज आ गए। मेरे भाई बीए करने के बाद पेशावर किसी यूनिवर्सिटी से एमबीए करने चले गए, जबकि मेरा इरादा अंग्रेज़ी अदब में मास्टर करने का था। लेकिन चौंका बीए के बाद चौंका सवात में लड़कियों के लिए उस वक्त मास्टर करने का कोई इंतज़ाम नहीं था। लिहाजा मैं घर पर तैयारी करती थी। इरादे प्राइवेट इम्तिहान देने का था। मुस्तकबिल में लेक्चर बनना चाहती मुस्तकबिल में लेक्चरार बनना चाहती थी। ज़िंदगी के बारे में मेरा नज़रा ये बिल्कुल वाज़ेह था। मैं समझती थी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी खूबसूरतियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। अक्सर झील महंड के किनारे बैठकर मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा करती। मेरी इन सोचों में किसी शहज़ादे का गुज़र नहीं हुआ था, बल्कि मैं अपने वालिदैन के बारे में सोचती। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मेरे वालिदैन को मुझ पर फ़ख्र महसूस हो। मेरी ये ख्वाहिश आगे चलकर पूरी हुई, लेकिन किसी और शक्ल में। कुछ अरसे से मेरे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वालिद साहब का कहना था पहले मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूं, फिर देखेंगे। तालीम मुकम्मल करने के बाद मेरे दोनों भाई वालिद के साथ शोरूम में काम करने लगे, जबकि मैं घर पर वालदा के साथ होती थी। इन दिनों एल रिश्ता आया। लड़का पाक आर्मी में कैप्टन था। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसके वालिद किसी सरकारी महकमे से रिटायर थे। वो लोग सवात ही से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत अच्छे और ख़ानदानी लोग थे। मुझे तो पहली नज़र में ही उन्होंने पसंद कर लिया। बाबा को भी वो लोग पसंद आ गए। बहरहाल वो मुझसे पूछने बगैर उनको हाँ नहीं बोल सकते थे। मैं शाम को बाबा के साथ पहाड़ी पर वॉक करती थी। उस दिन वॉक मुझे लगा वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने बात शुरू की। बेटा, मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं सुन रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, ये बताओ मैं कैसा बाप हूँ। मैंने कहा, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन वालिदैन हैं। मुझे आप पर फ़ख्र है और मुझे फ़ख्र है कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये सुनकर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और बात पुख्तून बेटियाँ ऐसे रिश्ते नहीं पालती जिसे वालिदैन से छुपाना पड़े। आप मेरे बड़े हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसा करें। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वालिद ने मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरा माथा चूमते हुए बोले, बेटा, मुझे आप पर पूरा एतमाद है। मुझे खुशी है कि आप मेरी ज़ात को इतनी अहमियत देते हैं। अब मुझे फ़ैसला करने में आसानी होगी। अगले दिन वालिद ने उन्हें हाँ कर दी। मंगनी की सादा सी तकरीब में सास साहबा ने मुझे अंगूठी पहनाई। ससुर मोहतरम ने मेरे सर पर हाथ फेरा और ढेर सारी दुआएं दी। कैप्टन साहब
خود نہیں آئے تھے کیونکہ ہماری رسم نہیں ہے علاقے میں۔ ان کا ارادہ جلد ہی شادی کرنے کا تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے میرے والدین سے بات بھی کی تھی، لہٰذا میں گھر والے شادی کی تیاریوں میں لگے گئے تھے۔ ساس سسر تو جیسے میرے گرویدہ ہو گئے تھے، تقریباً روز ہی مجھے فون کرتے اور میرا حال احوال پوچھتے۔ والدین کی اجازت سے ایک دو بار کیپٹن شہزاد، ان کا نام شہزاد تھا، سے بھی بات کی تھی۔ وہ بھی بہت اچھے خیالات کے مالک تھے۔ آرمی میں ہونے کے باوجود ان کا مطالعہ کافی وسیع تھا اور جتنی بار ان سے بات ہوئی ہر بار انہوں نے میری ہی سبجیکٹ یعنی انگریزی ادب ہی کے احوال سے مجھ سے گفتگو کی۔ انہوں نے شیکسپیئر، شیل جان، کیٹس ورتھ اور برنارڈ شاہ کو پکڑ رکھا تھا۔ اردو ادب میں انہیں اشفاق احمد قدرت، اللہ شعاب اور بانو وقت سینا پسند تھی۔ شاعری میں وہ ذرا جدید دور کے شاعراء جیسے احمد فراز اور وسیع شاہ کو پسند کرتے تھے۔ بہرحال چند مہینوں بعد ہماری شادی ہو گئی اور میں اپنے میکے سے اٹھ کر سسرال میں آ گئی۔ 2 ہفتے بعد ہم شمالی علاقوں کی سیر کے لیے چلے گئے۔ ہم نے ایک رات جھیل سیف الملوک کے کنارے گزاری۔ آرمی میں ہونے کی وجہ سے ان کو بہت سی سہولتیں میسر تھیں۔ وہ ہماری زندگی کی یادگار بات تھی۔ ان کا سر میری گود میں رکھا تھا، آنکھیں بند کر رکھی تھی اور ہونٹوں پہ عجیب سی مسکان تھی۔ میں نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے لگے، سوچ رہا ہوں زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہمیشہ یہ خواہش کی تھی کہ میری جیون ساتھی مجھے عزت دے، محبت نہیں۔ اس نے پوچھا، محبت تو غیر اختیار چیز ہے، وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عزت ایک پائیدار چیز ہے۔ مجھے عزت کی تمنا تھی اور میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسے لوگوں میں بٹھایا جو عزت دینا جانتے ہیں۔ میں سرشار سے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے شہزاد سے شاعری کی فرمائش کی۔ اس نے انہایت خوبصورت لہجے میں وسیع شاہ کی مشہور نظم سنائی، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ یہ نظم مجھے بھی بہت پسند تھی۔ شہزاد کو یہ بات معلوم تھی، لہٰذا اس نے وسیع شاہ کے ہاتھ سے ہی لکھی ہوئی یہ نظم مجھے لا کر دی۔ ان دنوں وسیع شاہ ISBR کے ساتھ ڈرامہ آہن بنا رہا تھا۔ وہیں کہیں شہزاد کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ چند دن بعد ہماری واپسی ہوئی۔ شہزاد دوبارہ اپنے یونٹ میں چلے گئے، جبکہ میں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر دیا۔ میری ساس سسر نہایت ہی پیار کرنے اور خیال رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ مہینے میں 1 آدھا بار میکے کا چکر بھی لگا رکھا تھا، جبکہ شہزادی بھی آدھے مہینے بعد چکر لگاتے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت تھی اور خوبصورتی سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہمیں ایک ایسی خبر ملی جس نے ہماری زندگی کو لپیٹ کر کے رکھ دیا۔